जय जगन्नाथ बंधु मैंने जहाँ हो शीतुआ सकाल आपण मानू मो ब्लॉग को फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। तो चलतु आज गोटे सुंदर जगह को जीवा बुलिक आसवा निश्चिंत भाव आपको आशा कर भल लगे वीडियो को बिना स्किप रे फास्ट रु शेष पर्यंत। तो आपण मैंने जदि जाउछंदी से जगह को मॉर्निंग रु गले आपण बेटर रहिबो काई मॉर्निंग व्यूटा भल लगे। आपण मानू कहीदेवा चाहे ओडिशार पक्षी मानकर भूस्वर्ग कहूथिबा जगहटा जोटा मंगला जोड़ी। तो चलतु आम मंगला जोड़ी जावा बुलिक आसवा पूरा एनवायरनमेंट वाच करवा आउ देखा पक्षी केते प्रकार कौन अच्छा। जेहेतु ठंडा पाग टिके ब्रेक नहीं नहीं जावा तो आम आसिक मंगला जोड़ी पहुँची गलुणी किंतु चाय टिके पीदवा ठंडा टाइम रू रिलैक्स टिके चाय पीदवा स्टे ट्यून। से टांगी ब्लॉक रे जाउची चिलिका आपणकर जो जानी चिलिका गोटे कर्नर रो जगह पड़ुची सो दैट आपन को टांगी आसा पड़ो टांगी से अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर टुवर्ड्स मंगला जोड़ी से पक्षी मानकर भूस्वर्ग कहूथिबा जगहटा जोटा कि बहुत सारा फॉरेनर माने आछंती आमे भी टिके जिबा सब जिनस देखि आसा स्टे ट्यून कीप वाचिंग। सो आपन देखि पारथिबे मो फ्रंट रे ये रहिला विहंग विहार मंगला जोड़ी रो एंट्री गेटा। तो एंट्री एठू कि नहीं लगी कर्नरटा चिलिकार कर्नरटा देखा स्टे ट्यून। देखु मोर साइड रे सब डंगा अच्छी एंड माछ धराली मैंने अच्छा से बोधे राति डंगा को लेकिन जाती से लाइवलीहुड स्ट्रेंथेन करने एमानकर तो मुख्यतः जीवन जीविका माछ उपर निर्भर करे। तो आपड़ देखिपे बहुत सारा डंगा हजार हजार डंगा एमती लगिक अच्छी पेंठरे आउ समस्तंकर समय देखिकी से जाती माछ धरिया माछ धरिकी आणिकी मार्केटिंग करती। तो आपड़ देखिपे कैमेराटा से मैंने आई कैचिंग आसुनी किंतु पक्षी मैंने शायद डिस्टेंस रु उड़िले ठंडा ठंडा आसूची एबे पक्षी मानकर प्रवेश बहुत सारा आसीबो आ टिके आपण आउ 15 दिन रु 330 डेज भितर आपण आसीबे जदी बहुत सारा पक्षी मानक आपण देखिबे। देखंतु छोट छोट कला कला देखा जाउथिबो आ आमे सेही बंध ऊपर वर्तमान जाउचे टुवर्ड्स मंगला जोड़ी निश्चिंत भावे आउ माछ मानकर खाद्य पाई देखो सब लोक मैंने सब कार्यक्रम चली विभिन्न भेराइटर पक्षी आप देखा पाइबे। आ जगह बेसिकाली मॉर्निंग रे आसले आपन को बहुत भल लगे मॉर्निंग रे आपन बहुत सारा पक्षी मान देखा पाइबे। एमती गोटे जगह हजार हजार फॉरेनर आसती आ फॉरेनर जगहटी डेभलप होती फॉरेनर ही ये जगह चलती। देखु माछर टाइम माछ आसिकी मार्केटिंग होची आ बहुत सारा बेपारी मैंने ये आसिक अच्छा। भिडियोटी लंग हो पारे किंतु इंटरेस्टिंग सो बिना स्किप रे फास्ट रु शेष पर्यंत देखो। माछ धरिया आगे किसी हेनी कह आसिले देख बढ़िया बढ़िया प्लास्टिक मुक्त चिलिका आमर संकल्प।
लाइन क्रॉसिंग करिया पड़िबो जहा हो ट्रेन गोटे आसीबार अछि सो दैट आमे टिके अपेक्षा करिबा तापर ट्रेन गला पर देन जिबा आज बंदा माने पूरा स्पेशल बंदा हेलो हेलो देखो ट्रेन गेट फाटक पड़ जाइए सो दैट ट्रेन गला पर आमे रिटर्न करिया एटा मुख्य ट्रेन लाइन टा आपण जानिथिबे ब्रह्मपुर ट्रेन लाइन टुवर्ड्स केरल पर्यंत बनी लाइन टी जाइए एपटे तो फाइनाली आसिक आम पहुँची गले मंगलाजोड़ी आपड़ देखिपे विशाल विराटकाय ह्रद जोटा कि चिलिका तार कर्नर रे सबू ये गुड़ा पड़ू देखूँ मो पछरे आप देखिपे ये सब जो घास गुड़ा अनबना घास गुड़ा ये घास गुड़ा सेमती लंबीची 2 किलोमीटर हम रेडियस रे से जो आप देखिपे से जो पूरा माने आखि पाऊनी से पर्यंत लंबीची तापर समतल पानी पूरा आसी किंतु एमाने जो माछ धराली माने डंगा नहीं जाउछंदी एमानकर ओए बनै दैछंदी किंतु ओए को काटी काटी डंगा गुड़ा जाउछ आमे भी देखिले एबे डंगा गला किंतु भलो लागिवो किंतु आमे आपण जदि भी आसीबे आपण को डंगा को रेंट रे नबा पड़िवो जदि पक्षी मान को देखिबे डंगा रेंट रे नेकी ए सब जिंस देखिबे आ बहुत सारा पक्षी बहुत प्रजातिर पक्षी आप देखा पाइबे डंगा रेट केमती कौन अच्छी देन भीतर को जावा स्टेट रेसिडेंट बार्ड आर्ट मंगलाजोड़ी आमर ब्रांडिंग होती कांथरे विभिन्न प्रजातिर देखो छोट पिल्ली गंगई आ गोटे कला 30 गंगई बहुत वेरिएंटर आमर सब बार्ड माने आपण माने जानिले आश्चर्य हे बहुत सुंदर बार्ड गुड़ा अच्छी बाड़ अच्छा से मैंने आसुँच भी किंतु भितर गले आप सब जिनस वाच कर जहा हो ये जो जगह वाच टावर ये अच्छी आपड़ से ऊपर को जाकि व्यू नहीं पारे तो आम देखा एबे जो सब डंगा धराली माछ धराली माने सब आसिक पहुँचती सब वेरिएंटर माछ गुड़ा अच्छा सो दैट देखा सेमती लाइन बनिक रुहतु आउ जो आप देखिपे ये सामने ये जो वेट अच्छी आपणकर टाइल अच्छी ये आसिक सब डंगा गुड़ा लगुच ये सब आमर पर्यटक मैंने देन जाऊँ सेपटे रेंट रे आप काऊ बघ तो ये धूम देखो मो सामने आप देखिपे डंगा आसिक राति माछ सब मराही वेरिएंटर सब माछ पैकेट हो जाए जरी सब तो 5 किलिया माछ 5 किलो लाखे ये जो छोट पिलाटी पूरा चिया माने माने छोटा पकेट बड़ धामाला भाया छोट छोट पिला बहुत स्पीड रे डंगा को से माने चले कि नहीं जाउछंदी से मानकर हबी 100 रे जाउछंदी टिके भाई की पचारिबा भाई हमरो ए जो रेंट रे गले केते पैसा कोन लागुची 1200 टका 4 जण 5 जण केते समय 2 घंटा पूरा सियाड़े बुलिकी अच्छा पक्षी को बड़ एरिया से बड़ एरिया ना को बड़ एरिया एबे कौन पक्षी आसिले गहली हो बोधे टूरिस्ट मैंने आसिया टाइम हो अच्छा हाँ जी गाँव खतरा से पक्षी मारुँच हाँ ढाबा को सप्लाई कर अच्छा पक्षी से बाड़े होगी मरती किए मारती सब चले मारू कुहुड़ा जो ओहो से अधिक पक्षी मर अच्छा अच्छा
କୁହୁଡ଼ି କିନା ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇଲେ କିନା ଏଇଠୁ କିନା 10 ହାତ ବାଟ ଦେଖାଯିବନି। ହଁ ହଁ କୁହୁଡ଼ିରେ କୁଆଡ଼େ କିନା ରହିବେ ସେ ସେମିତି କିନା ଜାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଲ କରିଥିବୁ ଫାঁସି ମାରିଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ କରିବେ ଯାଇକିରି ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଯିବେ ହଁ କୁହୁଡ଼ିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ବେଶୀ ଲାଗନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୁରୁ ହେଲେ ନାଟ୍ୟଶ୍ୱର ବୁଝିବା ସେମାନେ କିନା ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଲି ବା କମିଟିଟା ଗଠନ କଲେ। ଓହୋ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅନୁଭୂତି ଭାଇଙ୍କର ସେୟାର କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପଛରେ ସେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ରେଣ୍ଟ ହେଲା 1200ରୁ 1300 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ଦେଖେଇବେ। ଆଉ କଷ୍ଟ ରହିବ 1200 ଟଙ୍କା। ବୁଲିକି ଆସିବାର ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ପାଇବେ 200-250 ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପଛରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଲଟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏ ଲଟାର ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି 2-3 କିଲୋମିଟର ରାଡ଼ିୟସରେ ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ମାରୁଥିଲେ ଏମାନେ ବହୁତ 5000-10,000 ଲାଗେ। ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶିକାର କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେରେ ବହୁତ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଗହଳି ରହୁଛି ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଖାଲି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡଙ୍ଗା ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ହଉ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଫରେନର ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭଡ଼ା ନେବା ଫଳରେ ସବୁ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇନେ ଆମେ ବାହାରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଅଛେ ଏତେ ସବୁ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ରେଣ୍ଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ସବୁ ଭିୟୁଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆଣିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଚିଲିକାର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଦିନ କି ମାସେ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। 1200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସିବେ। ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିବା ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବା। ପାର୍ଟ 2ରେ ନିହାତି ଆସିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାର୍ଟ 1ରେ ଏବେ ବାହାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିବ ବୋଧେ ଏଥର ସବୁଦିନ ସକାଳୁ 5-5:30 ବେଳକୁ ଉଠିକି ଚାଲିବୁ 2 କିଲୋମିଟର ଲାଗି ବୁଲିବୁ ଚାଲିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କଳା କଳା ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ମିନିମମ୍ 400-500 ଖଣ୍ଡେ ପକ୍ଷୀ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ କଳା କଳା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଟା ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ଅଛି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି। ତାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ମାନେ ୱାଚ୍ କରିବେ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଏଇଟା ହେଲା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସୁନ୍ଦରମୟ ଘର ହେଇଛି। ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ୱାଚ୍ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ଏଇଟା ହେଲା ରେସିଡେନ୍ସ ରହିବା ଜାଗାଟି। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇନି ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା।
ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 750 ଗ୍ରାମ ମାଛର ଦାମ 30 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କି ଡେଟ୍ରେ ବିକା 150 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ବିକା ହବ ଆମ ସେପଟେ। ହଁ, ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଜାଲୁଆ ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଛର ହବ୍ଟା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କମ୍ ଟିକେ ରହୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆସି ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ମାଛ ଟିକେ ନେଇଯିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ।